बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वीडियो उस शख्सियत के ऊपर है जिसने इतने साल जेल में गुजार दिए बट अपनी जुबान नहीं खोली। क्यों? अपने दीन इस्लाम की वजह से। उनके पास एक ऐसा फार्मूला था जिससे अमेरिका और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता था और बहुत सारे मुल्कों पे गालिब आ सकता था। बट आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड एक मुस्लिम खातून है एंड जिन्होंने इतने साल अपने सैक्रिफाइस कर दिए अमेरिका की जेल में, एंड उनके साथ कितना ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, उन्होंने कितना ज़्यादा कुछ सहा है। बट एक चीज़ की फॉर श्योर गारंटी है, उन्होंने जो चीज़ ये जो कुर्बानी दी है, उन्होंने जितना टॉर्चर सहा है, वो उसके बदले में अल्लाह ताला से बहुत नेमतें, बहुत अजर मिलने वाला है। बिकॉज ये चीज़ उन्होंने की अल्लाह ताला के लिए। बिकॉज जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन है कि उनके जो हस्बैंड थे, फर्स्ट हस्बैंड और सेकंड हस्बैंड, उनका ताल्लुक किसी मतलब फर्स्ट हस्बैंड ने उन्हें फंसाया था एंड उस वजह से वो आज जेल में है, जितना मुझे नॉलेज है। एंड उनके बच्चों का तक कत्ल कर दिया गया है, उन पे इतनी ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई है। और मतलब पाकिस्तान से वो बिलोंग करती हैं, बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं उनकी, ना ही उनको। बराक ओबामा के टाइम पे ये न्यूज़ भी आई थिंक ये सुनने में आया था कि बराक ओबामा के टाइम पे अमेरिका वाज रेडी टू रिलीज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, बट उस टाइम पे पाकिस्तान में आई थिंक मुशर्रफ नहीं पता नहीं वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो इमरान खान से पहले थे, मुझे तो इमरान खान का ही पता है। हाँ। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पूछा नहीं और ना ही उन्होंने रिक्वेस्ट की, और वो अपने ही शान और शौकत में थे एंड उन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए। एंड ये बहुत गलत बात है यार। मतलब क्या जवाब देंगे वो? मतलब बीइंग अ लीडर ऑफ द लाइक कंट्री, एंड ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जो देश की वासी है उनके लिए सही और हक का साथ दो। बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। हंसी टीवी की तरफ से ये वीडियो है जिसमें डिटेल में वो बताएंगे एग्जैक्टली स्टोरी ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जो एक मुस्लिम खातून है एंड प्राइड है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मेरा ज़हन सोचने के काबिल नहीं था, मेरे जज्बात मेरे बस में नहीं थे, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन आफिया सिद्दीकी को पूरे 20 साल के बाद देख रही थी। मगर इस हाल में कि इसके सामने के दांत टूटे हुए थे, सर पर चोट की वजह से वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी। हमारे दरमियान एक मोटी शीशे की दीवार मौजूद थी और इसके साथ साथ हमारी पल पल की ये मुलाकात रिकॉर्ड भी हो रही थी। मैं ना इसे गले मिल सकती थी और ना ही इसके हाथ पकड़कर आंसुओं से भरी अपनी आंखों से लगा सकती थी। वो मुझे कह रही थी कि मुझे इस जहन्नुम से निकाल लो। ये वो अल्फाज हैं जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने 20 साल के बाद काजवेल नामी जेल के नफ्सियाती अस्पताल में मंगल के दिन अपनी बहन से 2.5 घंटे की पहली मुलाकात के बाद कहे। ये टेक्सास के शहर फोर्ट वर्थ के अंदर फेडरल नफ्सियाती जेल है, जो कि खतरनाक खवातीन कैदियों के लिए खास तौर पर बनाई गई है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आखिर कौन है? वो 20 साल से आखिर किस जुर्म की सजा काट रही हैं और खुद अमरीकी जज के मुताबिक बेकसूर होने के बावजूद 86 साल की सजा आखिर उनको क्यों मिली? कौम की इस बेटी को वापस लाने के लिए आखिर किसी भी हुकूमत या OIC ने कभी कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? आफिया सिद्दीकी, जो कि हालिया सदी की सबसे ज़हीन तरीन औरतों में से एक थी, आखिर उन्होंने ऐसा क्या दरियाफ्त कर लिया था जो कि CIA ने इन्हें दुनिया के इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की लिस्ट के अंदर अचानक से शामिल कर दिया? एक ऐसा सच जो कि मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा, वही सच हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट थी। ये 1990 में अमेरिकी रियासत टेक्सास के अंदर स्टूडेंट वीजा पर पढ़ने के लिए गई। इन्हें सिर्फ 2 ही शौक थे, एक तो पढ़ाई का और दूसरा इस्लाम की तबलीग का। 1995 के अंदर इनकी शादी अमजद मोहम्मद खान से होगी और यही वो बंदा है जो कि बाद में CIA का मोहरा बनकर आफिया सिद्दीकी की मौजूदा हालत का जिम्मेदार बना। आफिया सिद्दीकी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वो बायोकेमिस्ट्री पर रिसर्च कर रही थी और इनकी ये रिसर्च इतनी एडवांस थी कि अब तक अमेरिकन साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च नहीं कर पाए, और अमेरिका को डर था कि इनकी ये रिसर्च बायोलॉजिकल वेपन बनाने के अंदर मदद कर सकती है। और इनका ज़हन क्योंकि मजहबी साइड पर ज़्यादा है, लिहाजा तमाम मुस्लिम मुल्कों खसूसन अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान वगैरह के पास ये हथियार मौजूद। गाइस, अगर आप अपने फ़ोन के ज़रिए घर पे बैठ के एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये भी चेक कर सकते हो। शुक्रिया। होने का मतलब है कि अमेरिका के वजूद को खतरा है।
کیونکہ عافیہ صدیقی امریکہ کی افغانستان کے اندر جنگ کے سخت خلاف تھی۔ زائونسٹ یہودی لابی نے CIA کے ذریعے انہیں اپروچ کیا اور آفر کی کہ وہ ان کے ایجنڈا پر کام کریں اور یہ تمام ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ان کے لیے کریں، مگر عافیہ صدیقی نے انکار کر دیا، جس کے بعد 2002 کے اندر ان کے خاوند کو، جن سے عافیہ کی 2002 کے اندر طلاق ہو گئی تھی، اسے میدان کے اندر اتارا گیا اور اس شخص نے عافیہ صدیقی کے خلاف جھوٹے بیان میڈیا پر آ کر دینے شروع کر دیے کہ عافیہ کا تعلق طالبان سے تھا، اس کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات تھے جو کہ افغانستان میں امریکن فوج پر حملہ کرنے کے اندر ملوث ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ تھا۔ مزید ان پر یہ الزام لگا کہ عافیہ نے اپنی طلاق کے 6 مہینے کے بعد خالد شیخ محمد کے بھتیجے عمار البلوچی سے شادی کر لی، جو کہ سپتمبر 11 کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کو 2003 کے اندر ان کے کراچی والے گھر سے نامعلوم لوگوں نے اٹھا لیا اور یہ پرویز مشرف کا زمانہ تھا۔ پرویز مشرف اپنی کتاب کے اندر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو انتہائی مطلوب افراد پکڑ کر پیش کیے، جن کے اندر ڈاکٹر عافیہ بھی شامل تھی۔ انہوں نے فخریہ کہا کہ میں نے یہ کام مفت میں نہیں کیا تھا بلکہ ڈالر لے کر کیا تھا۔ انہیں افغانستان کی بگرام جیل کے اندر لے جایا گیا، جہاں پر انہیں خوب ٹارچر کیا گیا۔ وہ اچانک سے منظر عام سے غائب ہو گئی تھیں۔ اسی دوران ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری موزم بیگ نے، جو کہ بگرام جیل اور گوانتانامو بے کے اندر رہ چکا تھا، اس کی ایک کتاب اینمی کمبیٹمنٹ منظر عام پر آئی، جس کے اندر ایک خاتون قیدی کا ذکر تھا جو کہ بگرام جیل کے اندر قیدیوں اور جیل اہلکاروں کے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ ایک اور برطانوی نو مسلم صحافی ویون ریڈلی نے بھی اس قیدی کا ذکر کیا اور اسے گرے لیڈی آف بگرام کا نام دیا۔ 5 سال سے زیادہ عرصے کی گمنامی کے بعد ریڈلی کے انکشاف کے بعد 7 جولائی سن 2008 کو اسلام آباد کے اندر یہ انکشاف کیا گیا کہ عافیہ صدیقی بگرام جیل کے اندر قید ہے اور اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا مجبوراً 5 اگست سن 2008 کو 36 سالہ عافیہ صدیقی کو نیو یارک کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق عافیہ صدیقی کو 17 جولائی 2008 کو افغان سیکیورٹی فورسز نے گورنر غزنی کے دفتر کے باہر سے ایسے دستاویزات جن کے اندر بم بنانے کی ہدایات درج تھی اور کچھ کیمیکل ویپن بنانے کے لیے انگریڈینٹس کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ مزید ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بگرام جیل کے اندر امریکی فوجیوں پر گولی چلائی، جس کے جوابی حملے کے اندر وہ شدید زخمی بھی ہوئی۔ ان بے بنیاد مقدموں کو بنیاد بنا کر انہیں 86 سال کی قید کی سزا سنائی گئی اور یوں 20 سال گزر گئے۔ ان 20 سالوں کے اندر نہ کسی پاکستانی حکومت نے امریکی حکومت کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پر براہ راست نہ تو بات کی اور نہ اس کی رہائی کے لیے ڈائریکٹ کوئی سفارش کی کوشش کی، سوائے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کے علاوہ کسی نے بھی ان کے لیے آواز تک نہ اٹھائی۔ اس دوران ان کے 2 بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا اور بگرام جیل سے چھوٹنے والے قیدیوں کا بتانا تھا کہ جیل کے ایک سیل سے ایک عورت کے چیخنے کی ایسی دردناک آوازیں ان کو آتی تھی کہ جس نے آج تک انہیں ذہنی ٹینشن کا شکار کیا ہوا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ پر کتنا ظلم کیا ہوگا۔ یہودی جو کہ امریکہ پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، یہ اپنے ہر مخالف کو مار دیتے ہیں، مگر عافیہ کی ریسرچ اتنی پاورفل تھی کہ انہوں نے عافیہ کو مارنے کا مجھے مار دیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے عافیہ نے ان کو بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ امریکی چاہتے تھے کہ اگر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آ سکے، اسی لیے انہوں نے عافیہ پر اتنا ظلم و تشدد کیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائیں۔ 2013 تک امریکی مکمل طور پر ڈاکٹر عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے اور براک اوباما نے بھی اشارہ دے دیا تھا کہ اگر پاکستان ہمیں خط لکھتا ہے تو ہم ڈاکٹر عافیہ کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ عمران خان نے بھی الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ ڈاکٹر عافیہ کو واپس پاکستان لے کر آئیں گے اور اس پر کام بھی شروع کیا گیا، مگر ان کے ٹائم کے اندر کرونا، انڈین اٹیک اور سیاسی مخالفت جیسے اپنے مسئلوں کے اندر الجھنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر عافیہ کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد کی عافیہ صدیقی سے یہ ملاقات ایک برطانوی وکیل کلائیو سٹیفرڈ سمتھ کی کوششوں سے 20 سال کے بعد پہلی بار ہوئی، اور کلائیو امریکہ کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے نتیجے کے اندر گوانتانامو بے یا اف جیسے اور جیل کے نام پر عقوبت خانوں سے بے قصور قیدیوں کی رہائی کے لیے بنا کسی مالی مدد کے بغیر ان کے مقدمات لڑتے ہیں۔ وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کی محافظ کئی تنظیموں کے رکن بھی رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کے مدد مانگنے پر کلائیو نے گوانتانامو بے سے سیف اللہ پراچا کے علاوہ 2 اور پاکستانیوں کو پہلے بھی رہائی دلوائی تھی۔ عافیہ کے وکیل کی حیثیت سے وہ ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد کے ہمراہ فورٹ ورتھ کی جیل گئے اور انہوں نے عافیہ سے اس کی رہائی کے لیے صلاح مشورہ بھی کیا۔ جب ڈاکٹر عافیہ ملاقات کے لیے کمرے میں آئی تو انہوں نے خاکی رنگ کا جیل کا ڈریس پہنا ہوا تھا، ان کے سر پر آف وائٹ رنگ کا سکارف تھا۔ انہوں نے آتے ہی اپنی بڑی بہن کو بتایا کہ وہ روزانہ کس کس عذاب سے اور اذیت سے گزرتی ہیں۔ وہ بار بار اپنی والدہ اور اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ انہیں ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں۔
जेल हुकाम की तरफ से मुलाकातियों को ये हिदायत की गई थी कि आफिया को इनके बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखानी। डॉक्टर आफिया की यादाश्त सलामत थी, पर वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी और इनके सामने के दांत भी जेल के कैदी के हमले की वजह से टूट चुके थे। वो बार बार बिलक बिलक कर ये कहती रहीं कि खुदारा मुझे जहन्नुम से निजात दिलाएं। आफिया ने कहा कि जब मैं परेशान होती हूँ तो एक कुरानी दुआ का सहारा लेती हूँ जिससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन मैं बार बार सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे मुकम्मल दुआ कबूल करके इस जहन्नुम से निजात क्यों नहीं देता। क्लाइव के मुताबिक अगर पाकिस्तानी हुकूमत सीरियस होकर कोशिश करे तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन है। इस रिहाई की 3 मुमकिन सूरतें हो सकती हैं। पहली तो ये कि मुकदमे के फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरखास्त अमरीकी अदालतों के अंदर दायर की जाए, मगर ये बहुत ही मुश्किल और लंबा तरीन प्रोसेस है और वैसे भी न्यूयॉर्क की फेडरल अदालतों से किसी को रिलीफ मिलना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। पहले के रिकॉर्ड तो यही बताते हैं। दूसरी सूरत ये मुमकिन है कि हुकूमत पाकिस्तान कैदियों के तबादले के लिए कोशिश करे कि कोई अमेरिकन कैदी इनके हवाले कर दे और बदले में आफिया सिद्दीकी को यहाँ मंगवा ले। तीसरी सूरत ये मुमकिन होगी कि अमरीकी अवान सदर के अंदर इंसानी हमदर्दी और आफिया की गिरती हुई सेहत के हवाले से दरख्वास्त दायर की जाए और इनकी रिहाई का मुतालबा किया जाए। इसके अलावा चौथा तरीका जो कि इंतहाई नतीजा खेज हो सकता है वो ये है कि हर नए सदारती इलेक्शन से 2 या 3 महीने पहले अमरीकी सदर बहुत से कैदियों की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहाई का हुक्म देता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान सफारती तौर पर इनसे रब्ता करे तो ये रिहाई इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुमकिन है। भाई। पर इनके घर की औरतें क्योंकि महफूज हैं तो इन्हें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से भला क्या लेना देना। और दूसरा, खुद पाकिस्तान के अंदर घरों में घुस घुस कर कानून नाफिज करने वाले इदारे खवातीन की जो तवलील कर रहे हैं वो किस मुंह से इनके हक के लिए आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो खुद ही इंसानी हकूक की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। सही बात है। पर हम लोग मिलकर सोशल मीडिया पर इसके मुतालिक आवाज उठाकर इस कौम और हुकूमत की गैरत को झंझोड़ सकते हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, वरना कल को एक और आफिया सिद्दीकी आपके घर से भी रातों रात गायब हो सकती है। बाकी आप इस बारे में क्या? ये था हमारा रिएक्शन ऑन रियल लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एंड बिल्कुल सही कहा हसीब शफकत भाई ने, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट वाज ऑसम। एंड बहुत सारी चीज़ें पता चली हमें आफिया सिद्दीकी के बारे में, उनके सेकंड हस्बैंड के बारे में, फर्स्ट हस्बैंड के बारे में, एंड उन्होंने कितनी ज़्यादा जिल्लत, कितना ज़्यादा जुल्म सहा है भाई। और उनको उनके घर से उठाया गया पाकिस्तान से, मतलब वो भी पाकिस्तान के चीफ, मतलब चीफ नहीं, परवेज मुशर्रफ उन्होंने, क्या पता वो प्राइम मिनिस्टर थे या फिर आर्मी चीफ थे, आई डोंट नो, जो भी थे। और उन्होंने पैसे लेके अमेरिका को बेचा है उनको, कि भाई पैसे डॉलर लेके उन्होंने अमेरिका को दिया है उन्हें। मतलब एक मुसलमान होके यार, सीरियसली सब लोग ना इसी वजह से, मतलब हमारे जो कुछ मुसलमान हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो, कहीं से भी हो, जो ये ऐसे गलत काम करते हैं ना, उसकी वजह से उनका तो छोड़ो, बट इस्लाम का जो नाम खराब होता है ना, ये बहुत गलत बात है। बहुत बीइंग अ मुस्लिम आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आपको हर एक चीज़ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे उनको आइडियल मान के, वो जैसे थे, जैसे वो लोगों की हेल्प करते थे, जैसे वो लोगों के साथ सलूक करते थे, जैसे बीइंग अ लीडर वो कैसे थे, उस हिसाब से रहना चाहिए। बट आजकल के लोग पैसे के पीछे भागते हैं। आई होप जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है थोड़ा सा सोचे, उनके अंदर थोड़ी सी गैरत आए और वो आफिया सिद्दीकी के लिए थोड़ा सा स्टेप उठाएं। एंड आप सब लोग मिलके इनके लिए दुआ ज़रूर करिएगा एंड इनकी शिफा के लिए, है ना, इनकी रिहाई के लिए। अल्लाह ताला चाहे तो क्या नहीं हो सकता, राइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, See you.